जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची भगवानंकर अपार करुणार आपण मैंने भलरे थे एवं सुखमय जीवन अतिबाहित करुवे। आज आम षष्ठ श्रेणीर साहित्य सुधा पुस्तकर तृतीय अध्याय वर्षा विषयवस्तु को आलोचना करवा। आमर कवि हेले जगन्नाथ दास। आम कवि परिचय विषय टी आलोचना करवा। पिला माने जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि दि जाइतिला एवं से हेउचंती पंचदश शताब्दीर जड़े कवि। तांकर जन्मस्थान है पुरी जिलार कपिलेश्वरपुर ग्राम रे। तांकर गाँवर ना है कौन ना कपिलेश्वरपुर एवं तांकर जिला है कोटा जिला है पुरी। तांकर रचित ओडिया भागवत एक पवित्र ग्रंथ। से कौन रचना करचंती ना ओडिया भागवत को रचना करचंती। वर्षा कविताटी ओडिया भागवतर दशम स्कंद एकविंश अध्याय आनीत। एठारे वर्षा आम जो आलोचना करवा विषय वस्तुटा आमर ओडिया भागवतर दशम स्कंदरू ताहा दशम स्कंदर एकविंश अध्याय अणा जाइछि। प्रकृति जीवजगतर आवश्यकता आमे एठारे कौन जानिबा को पाइबा बा यार जदि कहि परिबा सारमर्म कौन बा विषयवस्तु कौन ना विषयवस्तु है प्रकृति जीवजगतर आवश्यकता तथा दुख कष्ट को दूर करने सर्वदा तत्पर। यही कथाटी वर्षा कवितार आम वर्णना होती आम पढ़ा कौन ना प्रकृति जीवजगतर आवश्यकता तथा दुख कष्ट को दूर करने से सब बेले कौन करिछि ना तत्पर होकर अच्छी। तत्पर कहले कौन सब बेले माने रेडी होगी अच्छी बा प्रस्तुत होगी अच्छी। आलोचना करवा एवं आम विषय वस्तु को एमंत ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला। एमिति कौन है समय रे एमंत कहले वर्तमान समय बा यही जो आम समय कहूँ से समय कौन है ग्रीष्म काल अतिबाहित हो जाइछि एवं कौन आसी जाइछि ना वर्षा ऋतु आसी जाइछि। पिला माने ऋतु विषय तो जानिथिबा आमे ऋतु परिवर्तनशील। आज जदि ग्रीष्म ऋतु अच्छी काली निश्चित भाव में वर्षा आसीबो। वर्षा पर पुणी कौन हम ना शीत हम। एमती छटी ऋतु निजर परिवर्तन करिथांती। पिला माने ग्रीष्म काल जेते बेले सड़ी जाइछि तार पर कौन है ना वर्षा ऋतुटा आरंभ हो जाइछि। प्रकाशिलार अर्थ है आरंभ हवा अर्थात वर्षा ऋतुर प्रारंभ समय कथा एठारे कहा जाइछि। एवं एठारे कहा जाइछि जे सकल ऋतुंकर सार अर्थात सकल कहले समस्त। सकल कहले कौन ना सकलर अर्थ है समस्त। समस्त ऋतुंकर सार अर्थात मूल्यवान होउछि किए ना सी होउछि वर्षा। अर्थात समस्त ऋतु मानकर ऋतुराज बोली काहू कहि परिबा आमे वर्षा को कहि परिबा जे कि शस्य संपद मंच पुर। ए मंच कहले कौन ना ए पृथ्वी पृष्ठ रे सी होउछि कौन शस्य अर्थात विभिन्न प्रकार शस्य जो चाष आमे करूचु तार संपद रे परिपूर्ण होइकी अछि कोउतरे सेला वर्षा ऋतु रे होइथाय। वर्षा नहेले आमर चाष हबो नहीं पिला माने। तेणुक आम चाष बा आमर शस्य करवाटा कहा उपर निर्भर करुच्ची वर्षा उपर निर्भर करुच्ची। जदि ठीक परिमाण रे वर्षा हबो ताहले निश्चित भाव आमर शस्य मध्य भलो हबो। जदि वर्षा हैला नाही ताहले मरुडी पड़िबो। तेणु ताकू कोन कहगला ना सकल ऋतुंकर सार। आमे जदि शीत ग्रीष्म शरत हेमंत सब बसंत जहाँ कहले भी समस्त भितर ऋतुराज क्या कहि परिबा ना वर्षा को कहि परिबा। एवं कहीं ना सी हूँ शस्य संपद रे परिपूर्ण। मेघे मिलिले शून्य पथे। मेघ माने कौन करचंती ना शून्य आकाश रे समस्ते एकाठी होइछंती मिलित होइछंती एवं मिलित हेबा फल रे कौन है सेठारे ना बिजुली शब्द संगते जेतेबेले गोटिए मेघ अन्य मेघ सहित मिलित होउछि बा आमे जोड़ा कहूँ बाजी जाउछि। बाजी जीवा द्वारा कौन होउछि पिला माने ना लाइटनिंग बा बिजुली मारिबो। आउ कौन हबो ना विभिन्न प्रकार शब्द सृष्टि हेबो भयंकर शब्द आसीबो। तेणु से कहूँ मेघ मिलिले शून्य पथे अर्थात शून्य पथरे यही आकाश मार्ग रे कौन है
ନା ମେଘମାନଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଘଟିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଜୁଳି ଶବଦ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ? ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏବଂ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଚମକିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହେଲା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅସହ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ମରୁଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା କେବେ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶୂନ୍ୟ ପଥକୁ, ମହାକାଶକୁ ବା ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷାର ଆଗମନକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ଷାଟା କ'ଣ କହିଲା ନା ବର୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନମାନସର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତୋଷ କହିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି ବା ଜଳ ଛାଡ଼ିଛି। ଆମେ ଯେଉଁଟା ବର୍ଷା ହେବାଟା କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଛତା ଧରିକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷାକୁ କେତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ, ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ମେଘମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜି ଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କମ୍ପନ ହେଉଛି। ଏବଂ ସେ କମ୍ପନରେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି? ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବି ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ଷାର ଜଳଟା ସେଠାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ, ଏହା ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା। ସେଥିଭିତରୁ ଜଳ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଜଳ ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଳ। ଯଦି ଜଳ ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଶରୀରରେ ତ 75ରୁ ଏଭୋଭ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଳ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ। କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି, କରୁଣାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୟା। ଦୟା ମନର ଭାବ ରଖି ବର୍ଷା କ'ଣ କରୁଛି ନା ବର୍ଷି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ, ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ରବି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜରେ ସେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ର ବେଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଗରମ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ, ତାହା କ'ଣ କରିଛି ନା ତପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ସେଟା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି ନା ଅଧା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚିତ୍ତଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଜଳ ପାଇଛୁ ନା ତପସ୍ୱୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜଳଟା ପାଇଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବି ହେଇଛି କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ଏଇ ତପସ୍ୱୀ ମୁନିଜନମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପାଇଛୁ। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ପାଇଥାଉ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଞ୍ଜିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠାରେ ଖାଇବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଅତି ସୁଖରେ ଅତି ମନୋହର ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।